बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को कैसे तब्दील किया जाए। अब कुछ खबर की तफसील शेयर करेंगे और इसके बाद दूसरी खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप दुबई के रहायशी हैं तो सबसे अहम अकाउंट्स में से एक जिसको आपको ट्रैक रखने की ज़रूरत होगी वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA के साथ अपना अकाउंट है, जबकि दुबई में तकरीबन तमाम बड़ी खिदमात ऑनलाइन दुबई नौ प्लेटफार्म के ज़रिए सेंटर लाइन की गई हैं। ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि आपका मोबाइल नंबर RTA जैसे हुक्काम के रिकॉर्ड पर अपडेट हो, क्योंकि आपको अथॉरिटी की जानिब से SMS के ज़रिए अपडेट और याद दहानी मौसूल होती रहेगी। मिसाल के तौर पर जब आपकी कार की रजिस्ट्रेशन या ड्राइवर के लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो जाती है तो आपको RTA से एक SMS के ज़रिए एक याद दहानी मौसूल होगी। इसी तरह अगर आपके पास पार्किंग टिकट है तो आपको एक SMS के ज़रिए अपने फ़ोन नंबर पर अलर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम पर नंबर अपडेट नहीं होता तो आप क्या कर सकते हैं, अब इसकी कुछ अहम नुकात पेश करेंगे। नंबर 1, रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट करें। आप RTA के साथ अपने ज़ाती रिकॉर्ड को आसानी से वेबसाइट www.rta.ae के ज़रिए अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास RTA के साथ कोई मौजूद ऑनलाइन अकाउंट नहीं है तो आप अपना UAE पास इस्तेमाल करके लॉग इन कर सकते हैं, या आप इन मराहिल पर अमल करके RTA अकाउंट बना सकते हैं। नंबर 1, rta.ae पर जाएं। नंबर 2, स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने में लॉग इन पर क्लिक करें और फिर अकाउंट बनाएं पर क्लिक करें। नंबर 3, फिर इनफरादी सारिफ के तौर पर रजिस्टर करें पर क्लिक करें और एक सारिफ का नाम और अपना पूरा नाम और कौमियत दर्ज करें। नंबर 4, अगला अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दर्ज करें और फिर आगे बढ़ें पर क्लिक करें। इसके बाद आपको SMS या ईमेल के तौर पर एक दफ़ा का पासवर्ड OTP मौसूल होगा, जो अगले सफ़ा पर आपके मुंतखब करदा इंतखाबात पर मुनहसर है। एक बार जब आप बतौर सारिफ रजिस्टर हो जाएंगे तब आप अपने अकाउंट की तफसीलात में ज़रूरी तब्दीलियाँ कर सकेंगे। RTA वेबसाइट पर लॉग इन होने के बाद इन मराहिल पर अमल करें। नंबर 1, अपने डैशबोर्ड पर बाएं जानिब मेन्यू पर मेरे अकाउंट का नज़म करें का इख्तियार मुंतखब करें। नंबर 2, अगला प्रोफाइल में तरमीम करें पर क्लिक करें। नंबर 3, यहाँ आप RTA के साथ रजिस्टर तमाम तफसीलात देखेंगे, बशमूल आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल पता। ज़रूरी तब्दीलियां करें और फिर मैं रोबोट नहीं हूँ वाले बक्स को चेक करें और जारी रखें पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड नंबर को RTA के रिकॉर्ड पर अपडेट किया जाएगा। नंबर 2, RTA हेल्पलाइन को 90908000 पर कॉल करें। एक और तरीका जिसमें आप RTA सिस्टम पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं वो है RTA कॉल सेंटर 90908000 पर कॉल करें। आप सबसे पहले एक IUR इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम का सामना करेंगे, जहां आप अपनी ज़रूरत को अपडेट मोबाइल नंबर के तौर पर बता सकते हैं। इसके बाद आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से मुंसलिक हो जाएंगे, जो नंबर की तब्दीली के अमल में आपकी मदद कर सकता है। वो पहले कुछ तस्दीकी सवालात पूछेंगे, जैसे आपका लाइसेंस नंबर या गाड़ी का प्लेट नंबर, और एक बार जब आप इन्हें टेलीफोन नंबर फराहम कर देंगे जिसे आप सिस्टम में अपडेट करना चाहते हैं तो आपको अपने नए रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP मौसूल होगा। एक बार जब आप OTP फराहम कर देंगे, नंबर RTA सिस्टम में कामयाबी के साथ अपडेट हो जाएगा।
اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں ہندوستانی پاسپورٹ کی تجدید کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ابوظہبی میں ہندوستانی سفارت خانے کے مطابق ہندوستانی تارکین وطن کی کمیونٹی ملک میں سب سے بڑی ہے، جو آبادی کا 30% بنتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ریکارڈ کے مطابق 2021 میں رہائشی ہندوستانی شہریوں کی تعداد 3.5 ملین ہونے کا تخمینہ ہے۔ ایک سوال جو ممکنہ طور پر کئی ذہنوں میں آتا ہے وہ ہے میں اپنے ہندوستانی پاسپورٹ کی تجدید کیسے کروں؟ اس کے لیے درج ذیل چیزیں درکار ہوں گی۔ کاغذات درکار: بھرا ہوا آن لائن پاسپورٹ درخواست فارم فل کریں اور پھر جو آپ کی سکرین پر نمبر چل رہا ہے /embassy.passportindia.gov.in پر پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، حالیہ واضح تصویر 51 mm سکوائر ہونی چاہیے، 3 ماہ سے زیادہ پرانی نہیں، کوئی وردی نہیں، سفید پس منظر اور سیاہ لباس کے ساتھ، آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، کان پیشانی اور تھوڑی پوری طرح نظر آنے کے ساتھ، چہرے اور گردن پر سائے کے بغیر، شیشوں پر کوئی عکس نہیں ہو، کسی بھی اضافی کتابچے کے ساتھ، جمع کرانے کے لیے موجودہ اصل پاسپورٹ کے پہلے، آخری اور ایڈریس کے صفحہ کے ساتھ فوٹو کاپی، کسی دوسری توثیق کے صفحات کے ساتھ، درست UAE ویزا صفحہ اور اضافی کتابچے اگر کوئی ہیں۔ درخواست فارم میں تمام دستخط کالی سیاہی میں ہونے چاہیے اور BLS انٹرنیشنل سروس کسٹمر سروس آفیسر کی موجودگی میں دستخط ہونے چاہیے۔ تمام درخواست دہندگان کو شناخت کے لیے ذاتی طور پر درخواست جمع کرانی چاہیے، بشمول نابالغ اور نوزائیدہ بچے۔ اس کی فیس: بالغوں کے لیے 36 صفحات پر مشتمل کتابچہ 285 درہم، بالغوں کے لیے 60 صفحات کا جمبو بیکلیٹ 380 درہم، تتکال سروس کے لیے 36 صفحات کا کتابچہ 855 درہم، تتکال سروس کے لیے 60 صفحات کا جمبو بیکلیٹ 950 درہم، سروس چارج 9 درہم، انڈین کمیونٹی ویلفیئر فنڈ 8 درہم، تتکانہ خدمات فوری۔ ہنگامی صورتحال میں ایک درخواست دہندہ کونسل خانے کا دورہ کر سکتا ہے اور تتکال اسکیم کے تحت ایک اضافی فیس ادا کر کے اسی دن اپنا پاسپورٹ جاری کروا سکتا ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ سعودی کے فلسطینی قاتل کی سزائے موت پر عمل درآمد۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ مکہ ریجن میں سعودی شہری کے فلسطینی قاتل کی سزائے موت پر پیر کو عمل درآمد کر دیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مکہ ریجن میں مقیم فلسطینی عبدالرحمن محمد زہدی نعیم نے سعودی شہری سفر بن سعد بن حسن العمری کو سر پر وار کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ دونوں میں پہلے سے جھگڑا چل رہا تھا۔ سیکیورٹی حکام نے فلسطینی کو گرفتار کر کے ثبوت کے ساتھ عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت میں قتل کا الزام ثابت ہونے پر فلسطینی کو موت کی سزا سنائی گئی۔ وزارت داخلہ کے مطابق اپیل کورٹ نے اور پھر سپریم کورٹ نے سزائے موت کی توثیق کی تھی۔ ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا حکم جاری کیا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ڈاکوؤں نے بیٹی کی میت لے جانے والے باپ کو لوٹ لیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ گجرانوالہ میں تھانے کے سامنے ڈاکوؤں نے بچے کی لاش لے کر آنے والے باپ کو 30,000 روپے سے محروم کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق گجرانوالہ میں پسرور روڈ پر جنڈیالہ باغوالا تھانے کے سامنے ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس میں 4 ڈاکو نے گن پوائنٹ پر بچے کی لاش لے جانے والے رامپور کے رہائشی تنویر بھٹو کو لوٹ لیا۔ تنویر بھٹی نے بتایا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ اپنے نومولود بیٹے کی لاش موٹر سائیکل پر گھر لے جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو نے اسے روک کر رقم اور موبائل فون کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے ڈاکوؤں کو ساری صورتحال بتائی اور ان سے منتیں کی لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی۔ متاثرہ نے بتایا کہ ڈاکو تلاشی لے کر اس کی جیب سے 30,000 روپے اور 2 عدد موبائل فون نکال کر چلے گئے۔ تنویر بھٹی نے بتایا کہ وہ رات 11 بجے اپنے 2 بھائیوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر بچے کی لاش کو لے کر گھر جا رہے تھے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ چین نے شمالی صوبوں میں سینکڑوں مساجد کو بند کر دیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ چینی حکام نے چین کے مذہبی اقلیتوں کو ضم کرنے کی وسیع تر کوششوں کے ایک حصے کے طور پر ننگشیا اور گینسو کے شمالی علاقوں میں سینکڑوں مساجد کو بند یا منتقل کر دیا ہے، جو کہ سنگیانگ کے بعد چین کے سب سے زیادہ مسلم آبادی والے علاقے ہیں۔
ह्यूमन राइट्स वॉच HRW के मुहक्किकीन का कहना है कि चीनी हुकूमत नंगज या खुद मुख्तार इलाके या गांसू सूबे में मसाजिद की तादाद में नुमायां कमी कर रही है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP ने तवील अरसे से चीन की मजहबी और नस्ली अक़लियतों पर सख्त गिरफ्त बरकरार रखी है और 2016 से जब चीनी रहनुमा शी जिनपिंग ने चीन के मज़ाहिब को सेकुलराइज करने पर जोर दिया, मसाजिद में तब्दीली की रफ्तार बढ़ गई है। अप्रैल 2018 में बीजिंग ने एक हिदायत जारी की जिसमें हुकूमती एहलकारों से मुतालबा किया गया कि वो इस्लामी सरगर्मियों की जगहों की तामीर और तरतीब को सख्ती से कंट्रोल करें और कम इमारत और ज़्यादा गिराने के असूल पर अमल करें। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुहक्किकीन ने नंगजिया के 2 देहातों में मसाजिद के इस्तेहकाम की पॉलिसी का जायज़ा लेने के लिए सैटेलाइट तस्वीर का जायज़ा तजिया किया। इसने पाया कि 2019 और 2021 के दरमियान तमाम 7 मसाजिद से गुंबद और मीनार हटा दिए गए थे। इनमें से 4 मसाजिद को नुमायां तौर पर तब्दील कर दिया गया था, 3 अहम इमारतों को मुनहदम कर दिया गया और 1 के वुज़ू हाल को नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 1300 मसाजिद जो कि नंगजिया में रजिस्टर मसाजिद की कुल तादाद का 1/3 हैं, 2020 में बंद कर दी गई हैं। इस अंदाजे में वो मसाजिद शामिल नहीं हैं जो अपनी गैर सरकारी हैसियत की वजह से बंद या मुनहदम कर दी गई थीं। हुकूमती इतलात के मुताबिक हालिया बरसों में बंद या तब्दील होने वाली मसाजिद की तादाद सैकड़ों में होने का इम्कान है। ज़ेंगबिये में 10 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर हुक्काम ने 2019 में कहा कि उन्होंने 214 मसाजिद को तब्दील किया, 58 को मुस्तहकम किया और 37 गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर मसाजिद पर पाबंदी लगा दी। जंगोई शहर में हुक्काम का कहना है कि उन्होंने 130 से ज़ायद मकामात को मुकर्रर किया है जिनमें इस्लामी तामीराती खसूसियात हैं। मसाजिद के इस्तेहकाम की पॉलिसी सिर्फ नंगजिया और गांसू तक महदूद नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का अंदाज़ा है कि संख्यांक की 16,000 मसाजिद में से 65% 2017 से तबाह हो चुकी हैं। मई में जनूब मगरबी चीन के सूबे यूनान के मुस्लिम कस्बे हुई में भी एक अहम मकामी मस्जिद के कुछ हिस्सों को मुनहदम करने की कोशिशों पर पुलिस और सैकड़ों मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई थीं। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्त शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।